Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers élèves, on va continuer les leçons de l'immunité. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle leçon concernant la défaillance et hyperactivité du système immunitaire. اضطرابات الجهاز المناعي وسنبدأ بالحساسية. Donc, ما هي باللغة العربية الحساسية؟ هي الأرجية. ما هي الأرجيات؟ أو ما معنى الأرجيات؟ Qu'est-ce qu'une allergie؟ الأرجيات هي اضطرابات تظهر في الجسم نتيجة حساسية مفرطة ضد مواد غير ضارة مثل حبوب اللقاح أو الغبار، زغب الحيوانات، روائح إلى غير ذلك. هذه تؤدي إلى اضطرابات في الجسم، اضطرابات في الجهاز المناعي. باللغة الفرنسية une allergie est une réaction anormale et spécifique de l'organisme au contact d'une substance étrangère qu'on appelle l'allergène. Donc, c'est une réaction qui est anormale, donc au contact d'une substance étrangère. Cette substance étrangère, on l'appelle allergène, peut être par exemple allergie aux acariens. Bon, qu'est-ce que ça veut dire allergie aux acariens? Les acariens, ce sont des micro-organismes qui sont invisibles à l'œil nu. Ils sont très répandus. Ils se trouvent dans les matelas, la laine, les moquettes, etc. D'accord? Alors, on a aussi l'allergie alimentaire. Bon, parmi les aliments qui provoquent de l'allergie, on peut citer par exemple l'arachide, le foule soudani, les protéines de lait de vache, les fraises, les kiwis, etc. Donc ce sont des aliments qui provoquent une allergie alimentaire. Ils peuvent provoquer des eczémas, des asthmes, des rhinites allergiques ou bien allergiques, etc. D'accord? On a aussi allergie aux graines de pollen. Alors, il y a par exemple qu'on appelle la pollinose. Et cette allergie aux graines de pollen, elle est très répandue, bien sûr, au printemps, lors de la floraison. D'accord? Alors, il y a plusieurs types, mais on a cité ces trois types. On passe au mécanisme de l'allergie. أو باللغة العربية آلية الاستجابة الأرجية. Donc, les mécanismes de l'allergie. L'allergie ou الحساسية se passe comme suit. Par exemple, on a deux contacts. Au premier contact avec l'allergène, les lymphocytes B. Bon, on a vu dans la leçon précédente deux types de lymphocytes. Il y a les lymphocytes B et les lymphocytes T. Donc, les lymphocytes B, ce sont des cellules responsables à la production des anticorps. D'accord? Qu'on appelle des IgE. Les immunoglobulines E. Les IgE se fixent sur les récepteurs des mastocytes. Bon, qu'est-ce que ça veut dire les mastocytes? Les mastocytes, ce sont des cellules, de grandes cellules qui se trouvent sous la peau, qu'on appelle en arabe khalaya al-badina. D'accord? Alors, ça c'est au premier contact. Au deuxième contact, on a avec l'antigène, bien sûr. L'antigène, c'est ici dans ce cas, on l'appelle l'allergène. Allergène. Les IgE fixés sur les mastocytes capturent les allergènes et libèrent une matière qu'on appelle l'histamine. Alors, c'est quoi cette matière? Cette matière, c'est elle qui est responsable à l'apparition des signes de l'allergie, comme par exemple des chocs qu'on appelle des chocs anaphylactiques. Qu'est-ce que ça veut dire choc anaphylactique? C'est une réaction allergique immédiate. باللغة العربية نسميها الصدمة الأرجية أو صدمة الحساسية, qui peut être traduit par l'asthme, par exemple, par une éruption cutanée, comme par exemple eczéma, etc. Donc ça, on l'appelle un choc anaphylactique. D'accord? يؤدي باللغة العربية يؤدي الاتصال الأول. هنا عندنا اتصالين. الاتصال الأول بالمؤرج إلى إنتاج IgE
وتثبيتها على الخلايا البدينة، خلايا موجودة تحت الجلد. مفهوم؟ دونك أثناء الاتصال الثاني بالمؤرج، المؤرج هنا يمكن أن يكون مثلا غذاء بحال مثلا الفريز يعني الفراولة، أو مثلا الفول السوداني، أو مثلا يمكن أن يكون غبار، يمكن أن يكون حبوب لقاح إلى غير ذلك. تقوم الحويصلات المملوءة بالهستامين. هذه الحويصلات أين توجد؟ توجد داخل الخلايا البدينة. سنرى في الخطاطة التي سأريكم بعد قليل توجد هذه الحويصلات داخل الخلايا البدينة، وهي مملوءة بمادة تسمى الهستامين. هذا الهستامين يؤدي خروجه من هذه الحويصلات يؤدي إلى ظهور الأديمة. ما معنى الأديمة؟ هي الانتفاخات، الانتفاخ، الربو، الإكزيما. مفهوم؟ Donc, on a ici un schéma résumant une réaction anaphylactique ou bien un choc anaphylactique. Alors, on a ici l'antigène qu'on appelle l'allergène. D'accord? Alors, on a ici l'allergène. Alors, donc, l'antigène déclenche la production d'anticorps. Voici les lymphocytes B qui vont produire de l'IgE. On a dit que l'IgE, ce sont des immunoglobulines E. Ce sont des anticorps مضادات الأجسام. هذه مضادات الأجسام سوف تلتصق بالغشاء الخارجي للخلايا البدينة. Donc l'IgE se fixe à la surface des mastocytes ou des basophiles. Donc au deuxième contact, une nouvelle exposition au même antigène, donc va bien sûr l'antigène réunir les anticorps. On a dégranulation de la cellule et production de l'histamine. Alors, on a ici des vésicules à l'intérieur bien sûr des mastocytes qui vont sortir. Bon, l'histamine va sortir de ces vésicules et va entraîner un choc anaphylactique. D'accord? Ou bien صدمة حساسية. Bon, la deuxième leçon concernant les troubles du système immunitaire, c'est le sida. إذا ما معنى السيدا؟ هو داء فقدان المناعة المكتسبة، يعني قصور مناعي ينتج عن إصابة الجسم بحمى الVIH. حمى الVIH أو bien فيروس الVIH هي التي تتسبب في تدمير لمفاويات T4. سنرى هذا في خطاطة، مما يؤدي إلى تعطيل الاستجابة المناعية، فيصبح الجسم عرضة للأمراض الانتهازية. والمناعة المكتسبة، كنا قد رأينا أن هناك نوعين من المناعة. هناك مناعة طبيعية تولد مع الإنسان، وهناك مناعة مكتسبة. هذه المناعة المكتسبة تتمثل في اللمفاويات T و B. مفهوم؟ إذن ماذا يقع؟ حمى الVIH ستسرب إلى اللمفاويات T4، ونحن نعلم أن T4 هي الركيزة في الجهاز المناعي. في المناعة المكتسبة هي التي تقوم بتنشيط اللمفاويات B للتكاثر ثم إنتاج مضادات الأجسام، كما تقوم بتنشيط لمفاويات T وللتكاثر وتعطينا لمفاويات T قاتلة. مفهوم؟ إذن هي الركيزة. تقوم حمى الVIH بالتسرب إلى داخل T4 ثم تتكاثر داخلها فتدمر هذه اللمفاويات، ويصبح لدينا جسما خاليا من مناعة، يعني من دفاع، من مناعة مكتسبة. إذن مما يؤدي كما قلنا إلى تعطيل الاستجابة المناعية، فيصبح الجسم عرضة للأمراض الانتهازية. إذن ليس فيروس أو حمى السيدة هي التي تقتل الإنسان، وإنما هي الأمراض الانتهازية، لأنها تنتهز فرصة غياب جهاز مناعي فتقضي على الجسم. هذه الأمراض الانتهازية هي في الحقيقة ليست بأمراض خطيرة إذا كانت تصيب إنسان عادي، ولكن حينما تصيب إنسان مريض بداء السيدة يمكن أن تقضي عليه، كالإسهال مثلا، كالإنفلونزا، مرض السل، إلى غير ذلك من الأمراض.
إذا الآن ننتقل إلى طرق العدوى. كيف سننتقل هذه الحمى من إنسان إلى آخر؟ أولا بالاتصال الجنسي. ثانيا تحقين الدم الملوث بحمى VIH. ثالثا استعمال أدوات الحادة الغير معقمة. وهناك بطبيعة الحال طرق أخرى. مفهوم؟ إذا لو سيدا. Qu'est-ce que ça veut dire le sida? Le sida, c'est le syndrome de l'immunodéficience acquise. SIDA. Bon, donc SIDA, c'est une abréviation de ces 4 mots. Syndrome de l'immunodéficience acquise. Peut perturber le système immunitaire. Les virus VIH parasitent certains leucocytes T. Donc, certains leucocytes, on a déjà vu que ce sont les leucocytes T4, dans lesquels se multiplient et entraînent leur destruction. D'accord? Alors, quand le taux de ces lymphocytes T4 diminue, la réaction immunitaire devient absente, bien sûr, parce que les T4, c'est elles qui vont, bien sûr, sensibiliser les lymphocytes B et les lymphocytes T pour se multiplier et pour faire leur travail qui est, bien sûr, la défense, bien sûr, la défense de l'organisme. Alors, lorsque les lymphocytes T4 diminuent, les réactions immunitaires deviennent absentes ou insuffisantes et les maladies opportunistes se développent. Donc, les maladies opportunistes sont أمراض الانتهازية donc التي تنتهز الفرصة فرصة غياب جهاز مناعي se développent comme par exemple la grippe, comme par exemple la tuberculose, les cancers, etc. Donc, ce sont des maladies qui sont des maladies opportunistes. bon هنا عندنا خطاطة. في الحالة العادية عندنا لمفاويات T. لمفاويات T هي التي تقوم بتنشيط لمفاويات B لإنتاج مضادات الأجسام وتنشيط لمفاويات T لتعطينا خلايا قاتلة. دونك هذا جهاز مناعي نشيط عند شخص طبيعي. أما حينما تتدخل حمى VIH تتسرب إلى لمفاويات T4 تقوم بطبيعة الحال بالتكاثر داخل هذه اللمفاويات T4 مما يؤدي إلى تدميرها وبالتالي غياب مضادات الأجسام، غياب خلايا قاتلة. إذن هنا عندنا قصور مناعي سببته بطبيعة الحال حمى VIH. الآن سننتقل إلى نقطة أخرى هي مراحل تطور السيدا. Les étapes de développement du sida. Donc, regardez ici, on a عندنا هنا 3 مراحل. كاين مرحلة العدوى الأولية، مرحلة الكمون، ومرحلة السيدا. لاحظوا في المرحلة العدوى الأولية هنا حينما يقوم الإنسان بتحاليل ويجد نفسه أنه إيجابي المصل سيروبوزيتيف. دونك لاحظوا هنا تكاثر سريع للحمى، كما يوجد تكاثر بطبيعة الحال بعد 3 أسابيع لللمفاويات التي القاتلة وكذلك مضادات الأجسام التي قامت بتنشيطها اللمفاويات 4. مفهوم؟ إذن هذه المرحلة يمكن أن تدوم إلى سنة. لا، ليست بسنة بطبيعة الحال، إلى 12 أسبوعا. مفهوم؟ تأتي بعدها مرحلة أخرى هي مرحلة الكمون، وهنا لا يوجد تطور كبير للحمى، ولكن عندنا كذلك استقرار في اللمفاوية T4 والتي القاتلة، في حين تبدأ هنا عندنا استقرار في التي اللمفاوية التي القاتلة وفي مضادات الأجسام التي تنتجها اللمفاوية B. كما تقوم هنا اللمفاوية T4 بالانخفاض نظرا لتدميرها بسبب تدميرها من طرف الحمى. هذه المدة يمكن أن تطول بطبيعة الحال، يمكن أن تدوم من سنة إلى 15 سنة. تأتي مرحلة أخرى هي المرحلة الأخيرة، هي مرحلة ظهور المرض، مرحلة السيدا، مرحلة ظهور الأمراض الانتهازية. لاحظوا هنا انخفاض في مضادات الأجسام في الخلايا القاتلة، كذلك انخفاض في الT4
وارتفاع بطبيعة الحال للفيروس، تكاثر الفيروس وتدهور الأمراض الانتهازية. Bon, on a ici un schéma des allergies. Regardez ici, on a deux contacts comme on a vu. Donc le premier contact, les lymphocytes B produisent les IgE qui se fixent sur les mastocytes. Et deuxième contact, on a les IgE capturent les allergènes et libèrent de l'histamine qui provoque les signes d'allergie. D'accord? Alors, on va voir un schéma résumant le sida. Bon, regardez ici, on a 3 étapes. La première étape, c'est primo-infection, aucun symptôme, parfois légère, fièvre et fatigue. Donc, on a la deuxième étape, c'est une phase asymptomatique. Qu'est-ce que ça veut dire phase asymptomatique? C'est une phase où il y a absence des symptômes. Donc, il y a seulement le gonflement des ganglions, تضخم الليمفاويات العقد الليمفاوية pardon. On a les premières maladies opportunistes relativement bénignes comme le zona. Qu'est-ce que ça veut dire le zona? Bon, le zona, c'est une maladie qui provoque une éruption cutanée sur le thorax, bien sûr, sur le dos, sur les fesses. Bon, on a aussi l'herpès. L'herpès, c'est une maladie contagieuse. Donc, il se traduit par l'apparition des vésicules qu'on a groupées, soit dans la bouche, soit dans l'appareil génital, et bien sûr les mycoses comme qui sont bien sûr à cause des champignons. Donc ce sont des maladies, les premières maladies qui peuvent atteindre une personne, bien sûr, atteinte par le sida. Donc la troisième étape, c'est la maladie, c'est l'étape de la maladie du sida, où il y a apparition des maladies opportunistes graves comme les pneumonies, les méningites, les cancers, etc. d'accord. bon إلى هنا ننتهي من هذا الدرس، إلى درس آخر إن شاء الله، وسنقوم بإنجاز تمارين حول هذه الدروس حتى يتسنى للجميع فهمها جيدا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.